हास्तेव मानबरमनि बिसिंतै पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागरनि आत्मा साल पालाइजाखा सांग्रं साल हुकुमो तांबेदिनि लुवाजि मुंबाय पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागरनि आत्मा साल पालाइजाखा राजाखर आवलिनि ड्रप गेट बाय खबजाक विद्यासागरनि मांथं बसखांग कायसा पान्दानि बिसिंतै आ साल पालाइजाखा आ पान्द फाइ मानजाक फाइका सालथां त्रिपुरा हांकरनि आचुकफां बलाय गोस्वामी तै हुकुमो तांबेदेक कमिटिनि चेयारमैन सुब्रत चक्रवर्ती तै तांबेदिनि अक्रा नायकलाय बिम्बिसर भट्टाचार्य आगसं सालथां त्रिपुरा हांकर आचुकफां बलाय गोस्वामी संख्या जाकमानि पान्दाव कगनारगै साकलायखा पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर खरकसा हदा नायकलाय गोरों तंमानि बिनि नाहार मुंनो लगितैनो जों हदा रग तंगै तंखा विद्यार्थिनी सागर ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ওনার জন্মদিন এই জন্মদিনে ওনাকে আমরা স্মরণ করছি ওনার যে কর্মধারা ওনার যে নীতি সমাজ পরিবর্তনের সেই নীতি আজকে আমাদের সমাজে বিশেষভাবে প্রয়োজন তার নীতি আদর্শ নিয়ে আমরা সমাজে চলব এবং সমাজ পরিবর্তনের জন্য এবং সামাজিকভাবে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য সবাইকে ওনার নীতি অনুসরণ করার জন্য আমি पान्दाव नगरे अक्रा अंगै फाइ मानजाक फाइनाय ईश्वरचन्द्र विद्यासागरनि मांथंगो खुमब्रेवै बरमनि मानि नुकसाखा ब्युरो रिपोर्ट कखरां।